عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نبيل رضوان، لا بيولوجي امازون لشرح وتبسيط دروس البيولوجي. اليوم وصلنا في الكرواسونس اي ديفلوبمون دي بلانت، شابيتر ديال الرول دي هرمون، البارتيه نيميرو 3. هاد البارتيه اللي غادي ندوزو نشرحو فيها شنو كيوقع، شنو كيديروا لي هرمون في دوطخ كومبارتمون ديال كومبارتيمون عفوا ديال لي بلانت. اليوم غادي نهضروا على les phytohormones et le développement de l'appareil racinaire. شنو كيديروا لي phytohormones في لي racines؟ Alors l'élongation ديال لي racines، l'air aérien active l'élongation ديال لي racines فين à des faibles concentrations كيما شفنا قبيلات. à des faibles concentrations كيكون عندنا stimulation ديال l'élongation ديال لي racines à faible concentration ديال l'auxine. La ramification ديال les racines, bien que inhibitrice la forte concentration ديال l'AIA, c'est la concentration augmente dans les racines en corporation avec l'éthylène bien sûr. Voilà, هذه الا تفكرت في الاول قلت لكم ما كاينش شي هرمون غادي يخدم بوحدو ويدير شي حاجه بوحدو، ضروري كاينين دي سينيرجي بيناتهم. En corporation l'éthylène, l'augmentation de la concentration de l'AIA avec la coopération de l'augmentation de l'éthylène, l'initiation des racines secondaires, c'est un effet rhizogène. يعني كيبداو كيتفورموا لنا les racines secondaires. هاد les racines secondaires elle est contrôlée par l'AIA, produite par la partie feuillée. يعني elle est contrôlée par l'AIA اللي كتنتجو كيكونتجوهم لي بارتي فويي. l'AIA كتعطينا la formation ديال les racines adventives toujours au niveau basal. يعني la concentration qui augmente راه كتعطينا كتفورمي لنا plus les racines secondaires كتعطينا les racines adventives. les racines adventives bien sûr يمكن لهم يكبروا في اي tissu de phloème chez les certaines espèces ligneuses, sol ou peuplé de primordium préféré dans les régions nodales. شوف هنايا فين تنتجو لنا les racines secondaires، وبالنسبه لي فeuilles في لي régions nodales تفورماو لنا les racines. هنا باش كتلقاو بان الشجر الى غرستي غير الجذع ديال الشجر، بحال دابا الجذع ديال شجره الزيتون الى تغرس يقدر يعطينا شجره واحده اخرى جديده. بالنسبه للهنديه مثلا كتغرس غير قطعه منها كتعطيك شجره واحده اخرى، ولا الصبار. هنا هو كنقولوا بان لي راسين ادفونتيف نيس دون لي تيسي دو فلوام ou chez certaines espèces ligneuses. هنا le développement de l'appareil collinaire né de l'apex, dans l'apex, les phytohormones et le développement de l'appareil collinaire. شنو نلقاو فيها؟ l'allongement des phytomères. Il est assuré par la croissance subapicale liée à l'activité oxynique sur le tissu sensible à ces phytohormones. La partie insensible de l'AIA, ainsi que les portions intermodales, sont soumises à l'action des gibrilines. Là, quand on a منطقة ما حساساش للAIA ما كيخدمش فيها l'AIA، alors كندوزو بأن l'action ديال les gibrilines elle prend le relais. هاد l'action كتactive لنا la multiplication des cellules et stimule l'élongation cellulaire بسبب الجبريلين. L'activité de l'AIA et des gibrilines sont complétées par celle de jasmonate. يعني بالإضافة إلا كان الأوكسين كيدير لي زاكتيفيتي ديالو والمناطق اللي كتكون انسونسيبل للأوكسين وكيدخل الجبريلين، فهاد الجوج كيتكومبليطاو ولا كيتكاملوا مع الجاسمونات. الجاسمونات هو احد الفيتوهرمون حتى هو اللي كيتسانتيزاو في لا بلانت، كيستيمول لا كرواسونس اون لونغور.
يعني جبريلين بلس اي ا كيعطينا élongation cellulaire. Jasmonate كيعطينا croissance en longueur. يعني خصكم تعقلوا على هادشي اش كيدير جاسمونات croissance en longueur. جبريلين ولا اي ا كيعطيونا l'élongation cellulaire. Les brassinostéroïdes, autres phytohormones, شنو كيدير؟ Il active la multiplication cellulaire et l'élongation cellulaire. Brassinostéroïdes qui active l'élongation, qui active la multiplication cellulaire. L'acide acétique حتى هو en tant que lui et quant à lui c'est un antagoniste de gibréline, alors il ralentit l'allongement des entreneux. Gibréline كتعطينا l'allongement ديال les entreneux. Le brassinostéroïde, l'acide abscisique c'est un antagoniste ديال les gibréline, alors il ralentit كيحبس ديك l'élongation ديال les entreneux, ديك l'allongement اللي كاين ما بين les entreneux. La formation de nouvelles unités végétatives. دائما رحنا في les phytohormones et le développement de l'appareil collinaire ou de l'apex collinaire. C'est la néoformation des bourgeons sous le contrôle des cytokines en présence d'une faible concentration d'AIA. La nouvelle formation des unités végétatives. Et la néoformation, يعني la formation d'autres bourgeons sous le contrôle des cytokinines en présence d'une faible concentration d'AIA. ضروري خص تكون واحد فaible concentration يكون l'oxyne قل من السيتوكينين بزاف باش يعطينا نيو فورماسيون ديال لي نوفو بورجيون. لي سيتوكينين اي لي جبريلين كوبير. ها حنا عاود رجعنا بان السيتوكينين والجبريلين عاود كيخدموا بيناتهم. لي سيتوكينين ستيمول لا فورماسيون دو نوفيل بورجيون et les gibrélines lèvent la dormance de bourgeon, lèvent la dormance على la bourgeon accélère. هنا شنو قلنا بلي لا نيو فورماسيون des bourgeons accélère. اش كدير لنا la نيو فورماسيون des bourgeons كتكون بالسيتوكينين كونترولي بار لو سيتوكين سو بريزونس دو فيبل كونتيتي ديال هذا. ورجعنا بان قلنا بان لا سيتوكينين هي كستيمولي لا نيو فورماسيون، ولكن ضروري خص يكون معاها الجبريلين اللي عادي يحيد لنا لا دومينونس ابيكال. L'acide abscisique, quant à lui, a un effet antagoniste et maintient les bourgeons en dominance. L'acide abscisique, l'AIA, l'AIA bloque le développement de bourgeons latérales, qui m'a معهود عليها donne la dominance apicale. Les cytokinines ont tendance à lever cet effet. Alors, si les cytokinines هي كتحيد لنا la dominance apicale على les bourgeons latéraux. بالنسبة للacide abscisique, il a un effet antagoniste et maintient le bourgeon en dominance. Le bourgeon apical. Les bourgeons accélèrent, les bourgeons ماشي البورجون apical. حتى هو انتاغونيست ديال لوكسين كيحيد لا دومينونس ابيكال. La croissance en épaisseur, يعني العرض ديال لا بلانت كيكبر. La croissance en diamètre de la tige est déterminée par la synergie cytokinine acide et l'oxine, cytokinine et l'oxine, qui active la division cellulaire de cambium dont dérivés xylémiens se différencient sous l'influence de l'oxine seule. Et la synergie avec ça qui active la division cellulaire. Où les dérivés de l'exylémien, les xylèmes, se différencient sous l'influence de l'oxine seule. يعني داك لا بالانس ديال السيتوكينين واللاكسين سينرجي ما بين السيتوكين واللوكسين كتاكتيفي لنا لا ديفيزيون سيلولير جوست في الكومبيوم، ولكن لي ديريفي اكزيليميا ولا ليكزيليم كيديفيرونسيا سو لانفلونس ديال اللوكسين سول بوحدو. Les phytohormones et le développement de l'appareil foliaire, les feuilles. On a les feuilles. Alors les feuilles croissent sous l'effet combiné de plusieurs phytohormones. يعني ما كاينش غير phytohormone واحد اللي كيدخلنا في le développement de l'appareil foliaire، ولكن بزاف. Les brassinostéroïdes اولا stimulent la prolifération et l'élongation. يعني prolifération هي التكاثر، élongation هي التوسع ولا التجبد des cellules
lors de l'organogénèse, la formation des organes foliaires. L'organogénèse, il y a la formation des organes, par l'embryogénèse, formation de l'embryon foliaire, tout comme l'auxine. L'action de l'auxine est différente selon les espèces et stimules. Non, l'élongation des pétioles. L'action de l'auxine est différente selon les espèces. يعني اختلاف l'action ديال l'auxine عاود كتختلف ماشي على حساب لا كونسونطراسيون كدا ولكن حتى على حساب لي زيسبيس. بحال دابا l'élongation des pétioles et ralentit la croissance de limbe chez les décotylédons. L'élongation de la surface du limbe chez le monocotylédon هنا مختلفة. Les monocotylédons كتكون élongation de la surface du limbe ولكن في les décotylédons كتكون ralentit ديك la croissance ديال la limbe. Cette action auxinique est renforcée par les gibrillines en synergie avec les cytokinines. يعني هاد l'action ديال l'auxine كترونفورسا باش بلا synergie يعني الخدمة ديال الجبريلين وديال الcytokinine. Après la phase fonctionnelle de la feuille, les cytokinines interviennent en retardant la chlorose. La chlorose, il y a la perte du chloroplaste. Il y a le mode du chloroplaste. L'AIA ralentit le vieillissement foliaire et inhibe ainsi la chute foliaire. L'AIA ralentit le vieillissement foliaire. Inhibe ainsi la chute foliaire. كتنهب لنا l'abscissement des feuilles. هاد القضيه راه حنا شفناها في واحد الملخص ديال لي كونسونطراسيون ديال لوكسين. يعني لا فورت كونسونطراسيون دوكسين راه كترالونتي لا فييسمون وكتانيبي الشوت فوليير. هنا لا سيتوكينين اي لا ديفيزيون سيلولار. هنا الكونسونطراسيون ديال السيتوكينين راها هنا طالعه يعني في هذا الاتجاه كتاوغمونطا. كونسونطراسيون دوكسين في هذا الاتجاه en ميغرام بار مليلتر. شوف لا بالونس ديال لوكسين و سيتوكينين و لوكسين على لي فوي. لوكسين لا كان 0.18 مثلا مع 0 بريسك 0 شي حاجه ديال السيتوكينين شنو كيعطينا؟ فورماسيون ديال لي راسين، فورماسيون ديال l'organogénèse presque كتبان l'organogénèse. شوف l'auxine en grande quantité avec le cétochénine 0.02 تقريبا بحال اللي عطاتنا ديكال بحال اللي كتقول ان كونسير ديال لي سيلول فيجيتاتيف دي سيلول انديفيرونسي. هنا concentration égale à 1 plus 0 entre 0 et 0.5 عطاتنا فورماسيون ديال لي راسين، فورماسيون راسينير. يعني هنا بغيت نقول لكم بان لا فاريونس ما بين لي كونسونطراسيون ديال لي هرمون كتعطينا ديفيرونت فورم ديال لا بلانت، لا ديفيرونت هذا ديفيرونت فورماسيون لا ديفيرونت ديفيزيون ديفيرونت فورماسيون سيلولار. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه المرحله هذه. كاينه تتمه ديال الكور لانني انا نقصت شويه، ما بغيتش ندير الكور كامل، كان عادي يفوت ساعه ولا ساعه ونص، والشيء اللي كيخلي الدخول ديالو اليوتيوب قاصح شويه. بغيت نقسمو هكا هاد التقسيم هذا باش كيبقى كل واحد كياخد غير شويه، خير الامور ما قل ودل، الوقت قصير دغيا انك تستافد منه وانك تقراه في اي لحظه. المهم كان معكم نبيل رضوان. لاي استفسار واي تواصل كاينه الصفحه الرسميه، اي جميع اتصالاتكم جميع استفساراتكم على اللي بغيتو. كاينه لا بروميير بارتي، دوزيام بارتي، هذه لا تروازيام بارتي، كاينه لا كاتريام بارتي لا بغيتو تمشيو ليها. كاين البروميير شابيتر يمكن لكم تمشيو ليهم كلهم هنايا على لي ليان. نتمنى ان نكون وصلت الفكره ولو قليلا، على امل انكم تطوروا الافكار ديالكم وتنشروهم مزيان وتوصلوا للاساس ديال الكور. والى اللقاء.